नमस्कार मु सुरेंद्रनाथ आज भिडियो रे किसी गिर गाई विषय कहबी। गिर गाई पालिले कौन लाभ और कौन क्षति ये विषय कहबी। आसंता जाना गिर गाई लाभ कौन गिर गाई पोषा कहीं लाभ तार कौन हम देखु साधारणतः आम दर्शी हो हलिस्टन हो देशी हो थर्ड पर्कर हो ये सब गाई पालुचे पालिले तादर आम उन्नति करुचे कौन ना अधिक क्षीर आमर दरकार आम भी गिर गाई अधिक क्षीर आमदानी किंतु आमको से टाइप गिर रखा पड़ो जोटा कि जो गिर आम रखा से माने 100% दरकार आउ क्रॉसब्रीड गिर न दरकार। क्रॉसब्रीड गिर हेले से देशी प्रजातिर दर्शी रु बाहर कि हलिस्टन रु बाहर कि देशी रु बाहर ये जो 40% 60% गिर आसवे से अधिक क्षीर आसबनी आउ अधिक माने क्षीर दबार क्षमता से नथिबो आउ सेमानकर जो क्षीरटा बाहर सेटा ए टू मिल्क क्षीर रे जीव नाही। आमको साधारणतः गिर गाई रखा आमको 100% गिर रखा पड़ो जमती आम हलिस्टन रखुचे कि दर्शी रखुचे अधिक क्षीर पाचे 100% हलिस्टन रखिले आमको एसी दरकार हो कूलर दरकार हो कारण से माने अधिक क्षीर दौरान आम जब क्रॉसब्रीड रखुचे क्रॉसब्रीड रखिले आमको अधिक क्षीर मिलूनी कारण से कैपेसिटी रोज 14 लिटर 15 लिटर भीतर रोज जदि आम 100% हलिस्टन रखा ताले आमको अति कम टा 20 रु 22 अति कम रे 20 रु 22 लिटर क्षीर आमको मिलिबो। सेमती आम जदि प्योर गिर रखा जोटा कि देखो मोर ये जो गाई अच्छी प्योर गिर अच्छी देखो तार मथार पोजिशन कौन अच्छी मथार पोजिशन कौन अच्छी और सिंगर पोजिशन कौन अच्छी कानटा देखो ये जो कानटा प्योर गिर कानटा देखो ये पोजिशन टी बंका अच्छी जोटे कि इमती गोटे कॉइन थोदेले से कान देहरे रमती देखिकी जब प्योर गिर 100% गिर किणीमा बा रखा आमको अधिक रु अधिक निहाती लाभवान हम कारण एमानकर कैपेसिटी 15 रु 16 लिटर क्षीर हम जो क्षीरटा कि आमको जब किसी भी नहले आम जदि ओमफेड रे दबा कि जेकोसी कंपनी की दबा आमको से क्षीर 60 टंका रु 70 टंका लिटर मिल पार से क्षीर आम जदि बाहर मार्केट रे बिकी पारिबा तले आम 100 टंका रु 120 टंका बिकी पारिबा ओमफेड बा जेकोसी कंपनी की देले काहे आमको 60 टंका 70 टंका मिलियो कहीं जेकोसी कंपनी नब सी A2 मिल्क A1 मिल्क देखिबनी सी देखिबो क्षीरर मान अर्थ कौन ना तादर केते परसेंट छेना अच्छी केते परसेंट घी अच्छी सेटा को देखिकी कंपनी किणिबो कंपनी देखिबनी ये गिर गाई क्षीर अच्छी कि ये महिषी क्षीर अच्छी कि हलिस्टन क्षीर अच्छी कंपनी होची क्षीर मान हिसाब रे पैसा किंतु आमे भी जदि गोटे 100% गिर गाई रखा ताले आमको से 70 टंका अति कम टा 60 टंका रु 70 टंका लिटर प्रति पड़ो जेकोसी कंपनी देले आ लाभटा कौन हम आमको देखो आम दर्शी गाई कि हलिस्टन गाई रखिले आमको प्योर जब दर्शी की हलिस्टन रखुचे आमको से क्षीरटा 40 टंका रु 45 टंका 48 टंका कि 50 टंका लिटर मिलूँ लिटर जब 50 टंका मिलूँ आम खर्च अधिका रोच कहीं खर्च अधिका रोच एक दाना खर्च अधिका द्वितीयतः से जेहेतु दर्शी हलिस्टन से दाना खाली नुह मेडिसिन खर्च भी अच्छी मेडिसिन खर्च भी करिया पड़ो एमानकर कौन ना एमानकर मेडिसिन खर्च ना दाना खर्च ना अर्थ कौन दाना ताने कौन ये दाना खाऊना दाना खाऊ किंतु कम कम परिमाण दाना खाऊ से जदि लिटर रे 400 ग्राम दाना खाइबे एमाने लिटर रे 200 रु 250 ग्राम दाना खाइले एमानकर कैपेसिटी से क्षीर दबार कैपेसिटी रहिबो। द्वितीयतः
ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁନି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଏମାନେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର, ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହବାଟା କମ। ଦେହ ପା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଖରାପ ହବ, ସେଟା ଟୋଟାଲ ମନା କଲେ ଚଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ହବାଟା କମ, ମେଡିସିନ ଏଥିପାଇଁ କମ ଲାଗେ। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ହଲିଷ୍ଟନ ଗାଈ ରଖିବା, ତାକୁ ଯଦି ସିଏ 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦବ, ଆମେ ତାକୁ ଅତି କମ ରେ 8 କେଜି ଦାନା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘାସ ଅଛି, ନଡା ଅଛି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ 20 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆମକୁ କମ୍ପାନୀରେ ବିକିଲେ 800 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗିର୍ ଗାଈ ଯଦି 16 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ, କି 16 ଲିଟର ଛାଡ଼ନ୍ତୁ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦିଏ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷୀରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବାହାର ମାର୍କେଟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ କି ଦବା, ତାହେଲେ ସେଇ 12 ଲିଟର କ୍ଷୀର ବି ଆମକୁ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଲାଭ କଣ ହବ ନା ଏମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କି କୌଣସି ଆଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ନାହିଁ, ମେଡିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ବଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏମାନେ କିଛି ଗାଈ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗିର୍ ଗାଈ, ସାଧାରଣତଃ ଗିର୍ ଗାଈ ମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ବଦମାସ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗିର୍ ର ଜିନ୍ ହଉଛି ପୁରା ଶାନ୍ତ, ଏମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତ। ଆମେ ଯଦି କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ର ରଖିବା, ଯୋଉଟା କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ଗାଈ, ସେଇଗୁଡା ଭାରି ବଦମାସ ହେବେ, କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବାରେ ବଦମାସ କରିବେ, ଆଉ ମାନେ ଗର୍ଭ ରଖିବାରେ ବଦମାସ କରିବେ। ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ର ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା 100% ଗିର୍, ଯୋଉଟା କି ପିଓର ଗିର୍, ସେ ଗିର୍ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ସେମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତ, ସେମାନେ ପୁରା ମାନେ ଯୋଉଟା କି କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ସରଳ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ, ତାଙ୍କ ପେଟ ତଳେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ଯଦି ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ, ସେମାନେ ଗୋଡ ଉଠେଇବେନି, ଯୋଉଠି ଗୋଡ ରଖିଥିବେ ସେଇଠି ଗୋଡ ଏପଟ ସେପଟ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଜାତିର ଦେଖିବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଭଳି କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଖିକି କିଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କ୍ରସ୍ ବ୍ରିଡ୍ ରଖିବା 60%, 40%, 80%, ଏମାନେ ବଦମାସ କରିବେ। ଏମାନଙ୍କର ବଦମାସ କାରଣ ଯେହେତୁ ଡବଲ ଜିନ୍ ଏମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଏମାନେ ବଦମାସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଆର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି? ସେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁପ୍ତରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାପରେ ଏଇ ନଦୀ ହଉଛି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛି ଇଏ ମୋ ମାଲିକ, ମୋର ଗୋଟେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, କୋଉଠି କଣ ହେଇଛି ସେ ଦେଖୁଛି। ସେ କଣ ଗୋଡ ଉଠେଇବାରେ ନାହିଁ, କି ବଦମାସ ହବାରେ ନାହିଁ, କି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାରେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। এইଭଳି ଜାତିର ଯଦି ଭାଇମାନେ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଧିରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହବାର ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରର କାପାସିଟି ଅଧିକ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷୀରର ପଇସା ଅଧିକା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦାନା ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦେହ ପା ଖରାପ ହବା କମ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏମାନେ ଦେଶୀ ପ୍ରଜାତିର ଗାଈ, ଆମେ ଚରି ବୁଲିକି ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସମ୍ଭାଳିବାର କାପାସିଟି ଏମାନଙ୍କର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଦର୍ଶୀ ହଲିଷ୍ଟନ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଜାତି ଗାଈ ଠାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ହେଇପାରିବା, ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, କାହିଁକି? ନାଇଁ, ସିଏ ଜାଣୁଛି ମୋ ମାଲିକ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ମାନେ କିଛି ଗୋଟା ମୋର କୋଉଠି ଟିଙ୍କଟା ଅଛି, କି କୋଉଠି ଗୋଟା କଣ ହେଇଛି, ସେ ତାକୁ ଛଡଉଛି ବା ଦେଖୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଡକୁ ଘୁଞ୍ଚିକି ଆସୁଛି, ମୋ ପାଖକୁ ଆଉ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ଆସୁଛି।